गुड मॉर्निंग पिला माने आजिर ई लर्निंग क्लास को मु तुम मानक स्वागत करुछि। आजि आमे आलोचना करिबा मंजी बुणा संपर्क रे जहा कि अष्टम श्रेणी रथिबा विज्ञान विषय रहिछि तार प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन एवं परिचालन। तेणु आलोचना पई समस्त को स्वागत जणाउछि। पिला माने तुमे शस्य उत्पादन और परिचालन अध्याय कृषि प्रणाली फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली मृत्तिका प्रस्तुति संपर्क रे आगुरु पढ़िछ। भल्य शस्य उत्पादन पई मृत्तिका प्रस्तुति सहित मंजी बुणा कार्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। आज आमे मंजी बुणा संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। तुमने सब जानिछ भल फसल उत्पादन पई मंजी बुणिबा पूर्वरु उन्नत मानर बिहन बाछिबा दरकार। उन्नत मानर बिहन अधिक अमलक्षम होइथाय। एही बिहन गुड़िक परिष्कार और भल किसमर होइथिबा मध्य दरकार। तेणु बिहन मनोनयनर मध्य उपाय रहिछि एवं सेई उपायटी को आज आमे बुझिबा। चासी माने जेतेबेले चाष कार्य आरंभ करंती किभଳି भाबरे बिहन को बाछंती एवं सेई बिहन गोटे भल किसमर बिहन होइथिबो एवं जोथुरु से माने भल फसल अमल करि परिबे सेति पई यत्नवान होंती। तुमने लक्ष्य करिथिबो जेतेबेले आमे किछि मंजी को नेकी आमे पानी रे पकेई थाउ सेठी किछि मंजी भासी थाए एवं किछि मंजी बुडी जाय थाए। चित्र रे मध्य दर्शा जायछि ताको तुमे टिके लक्ष्य करो। ताले मन रे हमर प्रश्न आसुछि जे किछि मंजी जेतेबेले बुडी जाउछि किछि मंजी भासुछि भासुथिबा मंजी गुडीक कोन से गुडीक भल मंजी ना से गुडीक केउ प्रकार मंजी। तेणु आमे माने चिंता करि परिबा जदि मंजीटी भासुछि ता माने से मंजीटी हालुका फंसा एवं से गुडीक एते भल मंजी नुहे एवं ताको आमे फसल रे व्यवहार करि परिबा नाही। जेउ मंजी गुडीक बुडी जाइछि सेई मंजी गुडीक भल मंजी एवं सेथिरे गोटे सुस्थ गच्छ उठी परिबो। तेणु एई जो प्रक्रियाटी को आमे बा पद्धतिटी को आमे ताको कहूचे पानी रे भसा पद्धति एवं एई जो पद्धतिटी एटा बहुत चासी माने एई उपाय को अवलंबन करी उत्कृष्ट मानर बिहन को बाछि थांती एवं एहा गोटे उत्कृष्ट पद्धति भाबरे आमे ताको गणी थाउ। वर्तमान आमे किभଳି गोटे भल मंजी बाछिबा से संपर्क रे आमे बुझिले। वर्तमान आमे सेई मंजी को किभଳି भाबरे चाष जमिरे बुणीबा तार विभिन्न पद्धति रहिछि से संपर्क रे आमे टिके बुझिबा। गोटे होछि पारंपरिक पद्धति। तुमे माने लक्ष्य करिथिबो टीवी रे मध्य देखिथिबो निज गाँ अंचल रे मध्य देखिथिबो जे कृषक माने हाथ रे मंजी बुणी थांती एवं एहा व्यतीत मंजी बुणीबा पई यंत्र मध्य व्यवहार करिथांती। पारंपरिक पद्धति रे मंजी बुणीबा पई काहाली सदृश एक यंत्र जोटा कि चित्र रे दर्शा जायछि तुम माने लक्ष्य करि परिबो ताहाकु व्यवहार करा जाउथिला। काहाली मुहरे ढळा हेउतिबा मंजी गुडी को 2 बा 3टी सरू पाइप द्वारा माटी भितरे पडुथिला। एही परि भाबरे मंजी बुणा कार्यटी करा जाउथिला एवं सेई मंजी गुडी को आमे जदि लक्ष्य करिबा से गुडी को हळ सेई जो काहालीटी हळ धेरे ताको खंजा जाइथिला एवं मंजी गुडी को जेतेबेले से हळटी को चला जाउथिला मंजी गुडी को से उपयुक्त गोटे व्यवधान रे से गुडी को पडी पडी जाउथिला। एटा होची गोटे पारंपरिक पद्धति। हाथ रे बुणीबा मध्य एक पारंपरिक पद्धति। किंतु आजि काली तुम माने लक्ष्य करिथिबो ट्रैक्टर रे मेसिन खंजा जाई सेथिरे मध्य आमे मंजी बुणी पारुछे जोटा कि आमे कहूचे ड्रिलिंग यंत्र जहा द्वारा मंजी बुणा कार्य करा जाउछि। ताले आसो टिके चिंता करिबा ए जो ड्रिलिंग यंत्र जोटा कि चित्र रे मध्य दर्शा जाइछि
मंजी बुणा कार्य से करा जाउछि ସେଥିରେ କଣ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି ବା ଆମ ପାଇଁ କଣ ଲାଭପ୍ରଦ ରହୁଛି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବୁଣା ଯାଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ ଦୂରତାରେ ଓ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଚାଷ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଣି ପାରିଥାଉ ଏବଂ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଧାନ ଭଳି କେତେକ ବିହନକୁ ପ୍ରଥମେ ନର୍ସରୀ ବା ବିଲରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋତା ଯାଇଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତଳି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାରା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ତାକୁ ପୋତିଥାଉ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ରୁଆ କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତଳି ଗୁଡ଼ିକ ରୁଆ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆଦି ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍ସରୀରେ ଆମେ ତଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୋତିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏହାର ସୁବିଧା କଣ ରହୁଛି, ଲାଭ ଆମ ପାଇଁ କଣ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବେ ଏବଂ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖଣିଜ ଲବଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଗଛଟି ଠିକ ଭାବରେ ବଢିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଛିବା ପରେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଣିବା, ଚାଷ ଜମିରେ ବୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ହାତରେ ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଉ କାହାଳି ଲଗେଇକି ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣୁଛେ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଉଛି ତାର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆମେ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜିକୁ କିପରି ବାଛିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା? ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପଦ୍ଧତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।